Okay, let's go. Everything has been seated up and the time has come for the main event. Team Cebu City will go against Maricel Antony Chicharon franchise team, Team Dumanog. Okay, game 1 on the way of our best of 3 bakbakan here in Poblacion Dumanog. Okay, to open it up. Kulapo to serve para Cebu City's ball. This bakbakan event here in Poblacion Dumanog is sponsored by Sir Carlo Ansag. Organized and promoted by Nonel Amakna. Nonel, wana. Kulapo, mitrapo na. Janlib. Baby or bata may tuara. Firing shots is Kulapo. Wara, grabe. Full throttle na si Kulapo is the best. Early in our game 1. 0 na in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo para dos. Nonel to Kulapo. Answer bisa dan forever. Jobert. Tuara. Nice exchange mga kaibigan. Wana. High speed action na. Tuara. Kulapo. Wana gibala na pula ni Kulapo sa tirador. Tuara awas kaibigan. Side out. 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 of our best of 3. Nonilamak na to serve para Bangga kaya tong crowd diri sa Poblacion Dumanog. Tuara Kulapo. Fire in the hole wana. Nonel an Kulapo wana. Iya Bibiorly babag ng tinay. Kuha pa sa forever. John Lip. Bibiorly Lobo. Easy ball ang giatag. Yay. Kulapo tut. Super Mario move ni Kulapo. Wana inilabas na ni Kulapo kaibigan. Kulapo again. Kuha pang Nonel. Nice defense. Ay, Nonel amak na. Gikamang ang iyang tira. Courtesy ni Saddam Forever. Good item kayo. Delivered by Saddam Forever. 1-0 in favor of Team Cebu City. Side out Cebu City's ball. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve. Para dos. Jobert may pusing, may bunal. Answer ba nun nila Makna? Auto. Tira ni Kulapo is the best. 1-0. Dumanog's ball. Shout out ni Mama Risilan. Busto ni Pasatiempo. Dia sa Guadalupe Karkar. Shout out sa ni Busjan Akrabaya. Dia sa Rabaya Compound Talisay. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Tatay Kundrado Aliga. Dia sa Alopis Labangon. Servisyo Batang May Laban. Bibiorly. Tuara Kulapo. Jan Lip. Wana gipagkusgan ang tira. Out ball. Shout out ni Charlie Milan o ni Charlie Intervention. Shout out Nilson Tini Bruso. Samuel Boal. Kulapo. Wana. Kulapo again. Answered by Batang May Laban. Bibiorly. Wana. Namatunas Kulapo. Tuara. What a shot. Wala. Hibilunin shot. Nagkigubat si Nonel Amakna. Pungil si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe Bam. Countered by Bam. Bam after Bam mga kaibigan. Thrown by its team. Servisyo the team leader Janlip. Nonel. Nanukdok na Nonel. Answer by Jobert. Gipakat-kat ni Nonel ang tira. Pasok kaibigan. Pasok Loningning. Igualis na. First deadlock of the ball game. Shout out ni Busruli o ni Busindi Davis. Servisyo Janlip. Igualis Wana. Ay. Kulapo. Agay tira ni Nonel. Sumabit mga kaibigan. Giambisyon ni Nonel ang tira. Sumablay.
Konsihal Louie Alquisalas sa Hapitan Barili, shout out. Konsihal Balister Canonigo Cabrera sa Lutak, shout out. Kulapo, Nunil, mga kaibigan. Hibilo din siya coming from Nunil Amakna. Kulapo, kuha pa. Kadating ang tira ni Kulapo. Ilaom sa Tanil Miyagi, di madawat sa ahensya. Igualisono lang yapon mga kaibigan na itong score. Duman Hawks ball. Serbisyo Nunil Amakna. Para dos, Sadam forever. Kulapo to the rescue. Kulapo again, agay tuara. 2-1 na in favor of team Dumanhog. Serbisyo Nunil. Lalubog yatag ni Kulapo. Pikhang Nunil. Jobert. Away from home. 3-1 na. 2 puntos ang kalamangan sa team Dumanhog. Serbisyo Nunil. Tuagsik ang bola ni Kulapo. 4-1 na mga kaibigan. 3 puntos ang kalamangan. Back to live action. Serbisyo Nunil. Para 5 na ni. Sadam lubong bulag. Ipakaon. Tok mo ni Janlip. 5-1 na. 5-1. Team Cebu City struggling for their defense mga kaibigan. 1-5. Binaon ng 4 na kalamangan. Tuara Sadam. Overhead shot. Awas. Cebu City's ball. Ono 5 ang atong skora. Obawar best game 1 Obawar best of 3. Bakbakan 2-5 na. 5-2. Shout out ni Konsihal Jiri Redoble. Boss Renanti Isigera, shout out. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Nunil to Kulapo. Nunil agay. Awas na sad kaibigan. 3-5 na. Dalidis cut down to 2 points. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Batang may laban. What a shot. Hibilo din siya. Thrown by Mr. Explosive. Ay, Tora. Ay, Kulapo. Lipat si Kulapo sa tira. Very deceiving shot coming from the team lifter Janlip mga kaibigan. Perting lipatang Kulapo. 3-5. Here comes batang may laban para size. Ay, out ball. Side out, Cebu City's ball. Serbisyo Sadam, the game breaker forever. Agay, tara. Ay, bunal ni Jobert Barsinas. Grabe mang tasa. Uy. 4-5 na. Kini para igualis. Serbisyo Sadam. Lobog yatag ni batang may laban. Pika ni Kulapo. Out ball. Overcook ang tira ni Kulapo. Lumampas sa linya. 4-5 mga kaibigan na 4-5. Duman Hawks ball. Here comes the team lifter Janlip para size. Wow gag serbisyo Janlip. Fire in the hole. Agay kabuto ang bomba nga gilabay ni Janlip mga kaibigan. 4-5. Cebu City's ball. Kulapo to serve para igualis na. Kuha pang Lunil. Pikhang Jobert. Sumnablay. 4-5 4-5. Grabe tibuo kag tirang idol Jobert Barsinas oy. Bagtok pas bahog-bahog. 4-5 Serbisyo Nunil Amakna, the pride of Dumanhog. Tuara. Babag si Sadam. Size 4. 2-point lead sa team Dumanhog. Ang Marisilanto ni Chicharon franchise team mga kaibigan. Team Dumanhog. This halftime is brought to you by Marisilanto ni Chicharon. Karkar bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap.
mapalit na ninyo ang lamian nga chicharon diya sa Karkar Chicharon Delicacy Store nga nahimutang sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Og diya sa Poblasyon Karkar aduna diya Maricel Anthony Store. Og sa Guadalupe Karkar City 4, City 4. Gusto mo disco Arnoco ono, disco mobile, basta disco Arnoco. Buto-buto ang fire in the hole nun nila makna. Baby Orle agay baka sa igo sa tira ni Kulapo. Sino nila makna? City 4 ha. 3 puntos ang kalamangan sa Team Dumanhog sa ating game 1 of our best of 3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcina, City 4 ha. Ala, Baby Orle ang batang may laban. Tuara, Nonel agay nang hina si Kulapo. Side out. Servisyo Baby Orle. Janlip, wana, nagpauwa na ang Team Dumanhog. Lah, tura, may bawas ang Team Cebu City. Lari ay perfect shot in a perfect time delivered by Kulapo. City 4, Cebu City's ball. Sino kaya ang mananalo sa game 1? Mas mabuti ang mauna kontra sa mahuli. City 4. Here comes Saddam Forever. Baby Orle to Kulapo. Baby Orle firing his shots. Nunil amak na. Para bam after bam thrown by Kulapo. Lah, Baby Orle, Lami Magnus. Ay. Grabe hasbulang Idol Jobert. Tuag 6 nunil amak na. 5 City. Servisyo Saddam. Nunil, gikaut ang tira. Nunil again, sagang. Fire the hole! Giba si Nunil amak na. Gibukbuk si Nunil amak na mga kaibigan. City size in favor of Team Dumanhog. Baby Orle. Out ball. Dumanhog's ball. City size 1 point lead sa Team Dumanhog. Okay, back to live action. City size ang atong score in favor of Team Dumanhog sa atong game 1. Here comes the team lifter, Janlip para 8. Wow gao. Ay, Baby Orle to the rescue. Kulapo, answered by Nunil amak na. Out ball. Cebu City's ball. City size. Okay, back to the ball game. Servisyo Kulapo. City size kini para igualis ni. Nunel Lobo gihatag. Pick hang Jobert overhead. Inside. Grabe. Bullseye ang corner. Igualis City. Igualis City. Servisyo Kulapo para 8. Nunel Kulapo, may bagrak. Out ball lang tira ni Janlip. 8 City. May overtake na ang Team Cebu City sa atong game 1 Kini servisyo Kulapo. Lah, cadamik kamang pick ni Baby Orle. Gilatos. Lah, Out ball. Cool bahina mga tong duha mga kaibigan dikitan ng labanan. City 8 in favor of Team Cebu City. Ito pagkakataon sa Team Dumanhog.
May number ko. Shout out din ni Marlene. Gerald Gonzales, shout out. Dias Lumboy ha. Lumboy Dumanhog. La, Baby Orly. Sumabit ang team ring sa Dampo River. Igualis na kaibigan. Bakit man? The third deadlock of the ball game. Servisyo nila Makna para Labaw. Ah, wow ga oh. Ay. Baby Orly firing his shots. Tora. Janlip. Agay pasok. Iguales 8. Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 9. Pasok. 9-8. 9-8. Kini servisyo Jobert para Gis. Nonil. Agay pasok. Igo sa counter ang servisyo ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Here comes Baby Orly, ang batang may laban. Sleeping Child para 9. Para Igualis. Baby Orly, wana. Baby Orly again. 2-shot combination. Nonel Makna. Ala, tuara kuha pa. Agay kini. For the finish. Wala. Out ball lang. Cebu City. Igualis 9 na kaibigan. Igualis 9. Fasten your seatbelt. This will be exciting in-game mga kaibigan. Tuara. Ala, tuara Baby Orly. Baby Orly again. Out ball. Jeez, 9 na. May overtake na naman mga kaibigan. Siso ni mga kaibigan. Siso ball game. May overtake na sad ang team Dumanhog. Kini para 11. Jobert. Out ball. 11 na. For the win na ang team Dumanhog sa atong game 1 mga kaibigan ha. Ito na. For the win. For the win sa game 1. Servisyong Baby Orly. Ang batang may laban. Tuara. Lobo. Pikhan Janlip. Wala. Nonila Makna. Wala. Baby Orly nagmangtas sa mga kaibigan. Wala. Out ball. Minaog sa game 1 ang team Dumanhog. Okay. Coming up next mga kaibigan. Game 2.